आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सीता और अकबर नामी शेरों को एक साथ रखने पर विश्व हिंदू परिषद का एतराज हाई कोर्ट से रुजू। वीएचपी के शोबे बंगाल यूनिट में कलकत्ता हाई कोर्ट सर्किट बेंच पर दरखास्त दाखिल की है और एक मादा बबर को सीता का नाम देने और इसे सफारी पार्क में अकबर नामी बबर के पिंजरे में रखने महकमे जंगलात के इक़दाम को चैलेंज किया है। इतलात के मुताबिक इस जोड़े को हाल ही में तिरुपुरा के जू पार्क से लाया गया है और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने दावा किया है कि इन्होंने बबरों का नाम तब्दील नहीं किया, बल्कि 13 फरवरी को यहाँ आने से पहले ये नाम दे दिए गए हैं। जस्टिस सोगता भट्टाचार्य पर मुश्तमिल बेंच पर 16 फरवरी को यह दरख्वास्त पेश की गई और 20 फरवरी को समाअत मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद ने इंतहाई तशवीश के साथ ये मुशाहिदा किया है कि बिल्ली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैवान को सीता का नाम दिया गया है, जो भगवान राम की रफ़ीक़ हयात थी और दुनिया भर में तमाम हिंदुओं की मुक़द्दस देवी है। ये हरकत गुस्ताखी के मुतरादिफ है और तमाम हिंदुओं के मजहबी अक़ायदात रास्त पर हमला है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि 14 फरवरी को एक अखबार में एक खबर शाये हुई जिसे बेचैन सीता साथी की तलाश में की सुर्खी दी गई है। इत्तेफाकन नर बबर को अकबर का नाम दिया गया है। इस मजमून में इन हक़ाइक़ को फहश और काबिल एतराज़ अंदाज में पेश किया गया है, जिनकी वजह से मुल्क भर के तमाम हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। वाज़ेह है कि अकबर बर-ए-सग़ीर का मशहूर मुग़ल शहंशाह था, जबकि सीता वाल्मीकि रामायण का एक किरदार है और इसे हिंदू मजहब में देवी तस्वुर किया जाता है। वीएचपी ने दावा किया है कि रियासती महकमे जंगलात ने इन बबरों को ये नाम दिए हैं और सीता का नाम तब्दील करने की गुजारिश की है। रियासती महकमे जंगलात के हुकाम और बंगाल सफारी पार्क के डायरेक्टर को इस केस में फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त की समाअत 20 फरवरी को की जाएगी। हैदराबाद में पुलिस की जानिब से होटलों को रात 11 बजे बंद करवाने की शिकायत। अहमद बलाला। हल्के मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ऐवान असम्बली में हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में रात 11 बजे पुलिस की जानिब से होटलों को सख्ती के साथ बंद करवाने का मसला ज़ेर बहस लाया और कहा कि साबिक़ में होटलों को 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त थी। अब जबकि हैदराबाद में तिजारती सयाहती सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं, लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। हुकूमत की तब्दीली के साथ कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। इन्होंने हुकूमत से रात 1 बजे तक होटलों को खुली रखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। अहमद बलाला ने कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमात अंजाम देने वाली नर्सेस के साथ नाइंसाफ़ी की शिकायत की और कहा कि जोन्स की सतह पर कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस का तकर्रुर करने की ज़रूरत है। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी ने मुमकिना इक़दामात करने का तयक़ुन दिया। पहले मुल्क की आज़ादी के लिए क़ुरबानी दी, अब हमें इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ुरबानी देनी होगी। मौलाना अरशद मदनी। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस से आमिला का एक अहम इजलास सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी के ज़ेर सदारत सदर दफ्तर जमीयत उलमा हिंद में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के शुरका ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व खौस करते हुए मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ावारियत, शिद्दत पसंदी, अमन व क़ानून की आबतरी, अक़लियतों और मुसलमानों के साथ मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक, वक्फ़ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़, इबादतगाह एक्ट के बावजूद मसाजिद व मक़बर के ख़िलाफ़ फ़िरक़ा परस्तों की जारी मुहिम, हल्द्वानी में पुलिस फायरिंग और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा कार्रवाई, फ़लस्तीन में इसराइल की जारिहाना दहशतगर्दी के मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और इन जैसे बहुत सारे सुलगते मसाइल पर तबादला ख़याल हुआ। इन ख़यालात का इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जारी एक प्रेस रिलीज में किया गया। फिल्म दंगल की चाइल्ड आर्टिस्ट
سہانی چل بسیں۔ بالی ووڈ کی مشہور فلم دنگل میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی چائلڈ آرٹسٹ سہانی بھٹناگر کا آج دہلی کے ایمس ہاسپٹل میں دیہانت ہو گیا۔ ان کی عمر 19 سال تھی۔ سہانی نے عامر خان کی فلم دنگل میں ببیتا کے بچپن کا رول ادا کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سہانی بھٹناگر کے پاؤں میں کچھ عرصہ قبل چوٹ آئی تھی۔ اس کے بعد ان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ دواؤں کے مضر اثرات کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور آج ان کی موت ہو گئی۔ سہانی کی موت کی وجہ غلط علاج بھی بتائی جا رہی ہے۔ ان کی آخری رسومات کل فرید آباد میں انجام دی جائیں گی۔ سہانی کی موت کی اطلاع کے ساتھ ہی فلم انڈسٹری میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ عامر خان پروڈکشن کی جانب سے انسٹاگرام پر سہانی کی موت کی اطلاع دی گئی اور گہرے رنج کا اظہار کیا گیا۔ 4 کروڑ کے جہیز کے بعد بھی سسرال کی ہراسانی، خاتون نے کر لی خودکشی۔ 4 کروڑ کا جہیز دے کر بھی ماں باپ اپنی بیٹی کی جان بچا نہ سکے۔ شوہر اور سسرالی افراد کی ہراسانی سے تنگ آ کر خاتون نے خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق کواڑی گڑا کی 30 سالہ خاتون امراوتی کی شادی 2019 میں گجولا رامم کے ابھیلیش سے ہوئی۔ انہیں 2 بچے ہیں۔ شادی کے وقت امراوتی کے والدین نے نقد رقم، پلاٹ اور جویلری کل ملا کر 4 کروڑ روپے کا جہیز دیا تھا۔ کچھ عرصے سے شوہر اور سسرالی افراد نے خاتون امراوتی کو ہراساں کر رہے تھے۔ امراوتی نے ہراسانی سے تنگ آ کر اپنے سسرالی مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دنیا میں قدم رکھیں آرین گیلری مینز فیشن ویئر۔ ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے وہ بھی واجبی دام پر۔ کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہی ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آرین گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ AMD فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، ریتو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔